ইটস ডে 2 ইন আওয়ার জয়পুর ট্রিপ। আর আজকে আমরা আরও 4টা নতুন জায়গায় ঘুরবো। কাল 7টা নতুন জায়গায় ঘুরেছি, আজকে 4টা, মোট 11টা জায়গায় আমরা ঘুরবো। এটি আমাদের হোটেল সুপিরিয়র প্রিমিয়াম 4 স্টার হোটেল ছিল। আমি এই হোটেলের লিংক নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। আমরা এখন সিটি প্যালেসে ঢুকবো। So this is our ticket of City Palace. Indian student के लिए 100 का है। फिर से स्टूडेंट 100। আমরা এখন সিটি প্যালেসের দুটো পার্ট, একটা সামনের দিকে, একটা ভিতরের দিকে। তার ভিতরে একটা আছে, আর ওখানে যেতে দিচ্ছে না, ওটা প্রাইভেট এলাকা। আর আপনারা যারা আসবেন তারা অবশ্যই টোটো ভাড়া কিংবা অন্য কিছু মানে রিজার্ভ করবেন না। এখানে সস্তায় এমনি যে টোটোগুলো বললেই আপনাকে নিয়ে আসবে। সিটি প্লেস কমপ্লিট করার পর আমরা এখন যন্তর মন্তরে ঢুকবো। शैडो से हम लोग टाइम के देंगे। हमने वहाँ देखा था कितना टाइम हो रहा था आपका 12:36 के आसपास आ रहा था। तो अभी यहाँ पे देखना शैडो आ रहा है, यहाँ से हम लोग टाइम देख सकते हैं। ये हो गया आपका 12, 15, 30 और 35, 40। अभी एग्जैक्ट 40 हो रहा है। 12:40 एंड प्लस डिफरेंस 58 के आसपास की घड़ी का टाइम है। আমরা এখন হাওয়া মহলে ঢুকবো।
রাজার আমলে মহিলাগুলো এই রাস্তার দিকে দেখার জন্য এই ছোট ছোট বাক্সের মতো উইন্ডোজগুলো ব্যবহার করতো। আমরা এখন রয়েছি আলবার্ট হল মিউজিয়ামের সামনে। জানি না 5টা অবধি খোলা কি হবে। यहाँ ये लिखा है इंडियन स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू बीच में अगर वो होगा ना कॉलेज बिल्कुल दिखा अल्बर्ट हॉल। दिस इज अल्बर्ट हॉल। আমরা হলের সামনে রিফ্লেকশন হচ্ছে। ওই सबका জুয়েলার্স है। এখানে একটা মমি রয়েছে। এখানে জয়পুরের ট্র্যাডিশনাল ড্রেসগুলো রয়েছে।